Dis 6 uur op 'n Sondag aand en tyd vir Fokus. Goeienaand en baie welkom. Ek is Lenet Francis. Die jaar staan nou vinnig einde se kant toe, maar die Fokusspan bly hierdie vakansietyd op ons pos. So onthou jou afspraak elke Sondag aand om 6 uur. Bietjie later in die program vertel ons van die flaminke van Kamfersdam wat weens die droogte die wijk geneem het. 2 weke gelede het die Suid-Afrikaanse Nasionale Padagentskap, oftewel SANRAL, minister Pravin Gordhan se aankondiging in sy mediumtermyn begrotingsrede verwelkom dat die N2 Wildekus tolpad met belasting befonds gaan word. Die res van die rekening vir die peperdierpad deur die Oos-Kaap gaan betaal word met tolgeld. Dis egter nie net die heffing van tolfooie op die nuwe deel van die pad wat die N2 Wildekus hoofweg omstrede maak nie. Verskeie inwoners langs die roete mor oor die onnodigheid van die pad, al gaan dit baie werksgeleenthede skep. Regisseur Karen Dorwiel en kamerman Baler Taylor het die Oos-Kaap besoek. Naby, maar ook so ver. Net suid van die Wildekus Casino by Port Edward was dit tot onlangs vir inwoners onmoontlik om vinnig die ander kant van die Mzamba rivier te besoek. Die nuwe voetgangerbrug verander dit, maar motoriste sukkel steeds. These deep valleys mean that villages on either side of a valley have to drive 2 hours to get from one side to the other. Whereas once we put the route in, it'll be 5 minutes to cross the gorge. Die N2 hoofweg tussen Port Shepstone in die suide van KwaZulu-Natal en Mthatha in die Oos-Kaap het oor dekades talle slagoffers geëis. Die pad word trouwens as een van die gevaarlikstes ter wêreld beskou. For freight, it's a very slow, tortuous route up and down again. And it's very windy, and it's ended up, the section between Mthatha and Kokstad has unfortunately become one of the most dangerous roads in the country in terms of fatalities. Tog is die N2 die slagaar van een van Suid-Afrika se armste provinsies. Die Oos-Kaap is lank die stiefkind van dienslewering en ontwikkeling. People are poor. There's a lot of backlogs in terms of infrastructure, in all sectors. You talk of electricity, you talk of schools, you talk of hospitals, you talk of clinics, almost everything. Water is a problem. We got no taps. Recently, about 2 weeks back, we only had the lights switch on by Eskom recently. That's recently after 21 years, can you imagine? Strategiese infrastruktuurprojekte of SIP's oormerk sekere streke van Suid-Afrika vir ontwikkeling. Die herbou van die N2 hoofweg deur die Oos-Kaap word al dekades lank beplan. Na verskeie vertragings het bouwerk aan die N2 Wildekus tolpad in 2011 begin. Since 2011, we've been building the road on the brownfield sections, which is from East London to Mthatha and Mthatha down the current R61 towards Port St. John's. Met brownfields word bedoel verbeterings of veranderinge aan bestaande paaie. Die N2 tussen Oos-London en Mthatha bly behoue. By Mthatha sal die nuwe N2 afwyk op die R61 na Port St. John's. Die nuwe pad sal die afstand tussen Durban en Oos-London 85 km korter maak. Dit is moontlik met die bou van 'n splinternuwe pad van Port St. John's na Port Edward. In terms of greenfield projects, which is building a road where no road exists, this is the biggest project by far that SANRAL will do. Over 7 billion rand to build this new greenfield section of the road. Die nuwe of groen deel van die N2 sal sowat 96 km lank wees. Dit sal by Port St. John's begin, verby Lusikisiki loop, deur Pondoland wentel en by Port Edward by die bestaande R61 of N2 aansluit. 2 van die 9 brûe op die nuwe pad word as mega beskryf. Die een brug sal hier oor die Mtento rivier gebou word. Craig McLaughlin verduidelik waar die tweede brug, noordoos van Lusikisiki, oor die Msikaba rivier gebou sal word. Both of these bridges are, for most engineers, a once-in-a-lifetime project. They're both substantially larger than anything we've built similar in South Africa. And it's part of the reason why we're going to have to bring in international expertise to help build them.
Om die nuwe of groen deel van die hoofweg deur Pondoland te bou, moes SANRAL baie inwoners raadpleeg en grond koop. In these areas, we compensate the community for loss of communal land, and we compensate the individuals for loss of any farmland. If we've got to relocate anyone, we build them a new house. Lolo Dlamini het in Mdacha in Pondoland groot geword. Sy's 'n ywerige landbouer en ook komiteelid van die Amadiba stamowerheid. Presies hoe naby die hoofweg aan haar huis gaan verbyloop, weet sy nie, maar vra het sy baie. Thina apha sifuyile into yokuqala eyo. Sinenkomo, sinamabhokhwe njengoba nanga amabhokhwe, sinenkuku, sinabantwana, izikolo zingaphaya okanye komlinganiso lokubusandrala ngangezantsi. Asazi ukuthi indlela zizokwakhiwa kanjani ezokuhamba abantu. Into yokuqala eyo. Kuba uSandrali into ayenzayo akakwazi ukuhlala nathi phansi asicacisele ngento yendlela ukuthi indlela ihamba phi. Lolo se huis kyk uit op die rooi duine van Kolobeni. Fokus het in 2010 berig oor die gemeenskapstwis oor 'n lisensie om hier titaan te ontgin. Die duine staan nog onaangeraak, maar bloed het al gevloei. Lolo en nog ander inwoners glo die N2 Wildekus tolpad dien hoofsaaklik een doel. The main thing that makes us opposed to the toll road is that we are fighting against the mining, but we know that that freeway is going to be used by the mining trucks and everything to transport the resource there to East London. Unfortunately, there's a lot of misinformation out there. As I said earlier, this road has been in the planning for decades. The minerals were only discovered in '96, so there's no link. We had already planned the road. Volgens SANRAL sal inwoners langs die nuwe N2 Wildekus tolpad net baat. Eerstens sal dit toegang tot gemeenskapsdienste soos skole en hospitale verbeter. And on an economic point of view, it opens up opportunities. Mobility leads to entrepreneurship. Because your cost of transportation is now significantly lower, businesses can develop. 'n nie-regeringsorganisasie wat hom beywer vir die volhoubare ontwikkeling van die Wildekus, meen dat ontwikkeling net byval sal vind by die pondo's as dit reg gedoen word en na deeglike raadpleging. Will they get developed by outside people coming in and telling the local communities how it should be done? Or will the voice of the Amampondo communities be listened to? Will it be given time? Will it be heard? Net hierna gee nog inwoners van die Oos-Kaap hulle mening oor die N2 Wildekus tolpad. Moenie weggaan nie, ons is net hierna terug. Welkom terug by Fokus. In deel 2 van hulle spesiale verslag besoek Karen Dorwiel en kameraman Byron Taylor nog inwoners langs die voorgestelde roete vir die N2 Wildekus tolpad. Die dorpie Lusikisiki bars uit sy nate en so ook die staanplek van die Ontedo taxi-vereniging. Lusikisiki is geleë op die R61 en die nuwe N2 Wildekus tolpad sal reg langs die dorp verbyloop. Great impact because it will be shorter getting to Durban because for now it's 4 to 5 hours from here to Durban, but I would think we will be 2 to 3 hours because there will be no curves. It's a straight line and it's a freeway with roads will be wide. Heel wat verder suid op die N2 in Oos-London praat Fokus met die Grenskei Handelskamer. Om op 'n pad soos hierdie deur die hele Oos-Kaap tot in Durban vragte kan vervoer, het lede van die kamer opgewonde. Time is money, and I think that when one considers that, I think for transporting companies it's a big issue, but I think the quality of the road is important as well. Is that currently the Transkei is very hilly, lots of turns, it's very risky. Die koste van die N2 Wildekus tolpad word tans op meer as 7 miljard rand geraam.
The road has been built through a combination of fiscus funding, the taxpayer, and borrowing, which must be repaid through tolling. So it's a combination of those two. Sanral benadruk dat net die nuwe of groen deel van die N2 'n tolpad sal wees, maar daarvoor moet nog goedkeuring verkry word. Wayne Duvenage van die organisasie teen belastingmisbruik, oftewel OUTA, is nie hiervoor te vind nie. We believe that the routes through this area can be better financed through upgrading and maintaining existing routes and not to build a greenfields new route using taxpayers' money and a toll mechanism. It doesn't make sense. Inwoners van die Wildekus verskil baie oor die heffing van tolfooie op die nuwe pad. Die N2 gaan reg by Port St Johns verbyloop, waar Catherine Costello 'n gastehuis het. We need decent roads. We do not need a toll road. The people do not need a toll road. They cannot afford it. They have nothing. They don't need added transport costs. If you tell me that I must spend another 40 extra rand to travel on a first-class highway and cut off 2 hours, to me it's money well spent. We are used to paying the toll roads for as long as the money is used for good purposes. Pondoland se paaie dra baie by tot dit wat hierdie deel van die Wildekus wild maak. Van die Wildekus se inwoners en ook OUTA meen die miljarde rand wat Sanral op die N2 tolpad gaan spandeer, kan anders gebruik word. Take some of the millions of the billions, improve the road that we have, widen it, straighten it, do whatever you do to good roads. Then take some more millions of the billions and build decent bleeder roads down to all the little enclaves so that one can get down to those enclaves. This is a route that you might be able to shave some time off with a very short additional piece of the road from Bizana to Mount Aleph and just keep upgrading the existing route. Sustaining the Wild Coast het onlangs 2 ekonome gevra om weer na Sanral se aanvanklike beramings te kyk. Given the downturn in the economy, particularly since 2008, the toll road is not justifiable. There will not be enough traffic on that to make it sustainable. Maar wat Sanral betref, word die N2 Wildekus tolpad gebou. N2 toll road is the right thing for the Wild Coast. Sanral het Fokus voorgestel aan 2 hoofmanne van Pondoland. I'm excited because our communities are going to benefit on this N2 toll road economically, and they are going to get some jobs to feed their families. Sanral beraam dat die konstruksiefase 6.800 direkte en soveel as 28.000 indirekte werksgeleenthede sal bied. In Baleni, waar een van die megabrûe gebou sal word, is die hoop op werksgeleenthede groot. Amathuba emisebenzi abaluleke kakhulu ngoba khona ngoku sihla sinyoka sifuna nemisebenzi xa ngaba kusenziwa lendlela kulapho sizawufumana imisebenzi ngalendlela le sifuna ngayo ukusebenza umsebenzi siwufuna ngamandla anzima kakhulu. Hey, are you doing? Sibusiso Mkadi werk deeltyds by die Mtento gastehuis in Pondoland. Hy is nie opgewonde oor werksgeleenthede nie. Those promises is not for us. If you agree with them, you are creating the job opportunities for the outsiders because the people are living here. They didn't get a much more chance to go to school. All of the projects along this road will have quite significant local labour and SMME components. In terms of impact on wages, over 400 million will go into wages coming into this area, which is one of the poorest areas in the country. Arm maar ook mooi en in baie plekke nog ongerep. Sanral en ander instansies meen die N2 tolpad kan toerisme in die Wildekus 'n hupstoot gee. Right now there's a big negative connotation around travelling through the Transkei. So I think that's going to sort it out. That coastline is still so untapped potential. It is still a virgin coastline. So a lot of opportunities will come there. So once this road is working, there will be a lot of unleashing of the potential of tourism that we believe our district has. Die ontginning van potensiaal in 'n streek soos die Wildekus kan nie plaasvind sonder verantwoordelikheid, onder meer jeens die natuur nie.
Die natuurlewe-organisasie WESA het daarin geslaag om SANRAL sy oorspronklike roete vir die N2 Willekes tolpad ietwat te laat wysig. The route was taken further inland, particularly around Mkombati, which saved a further greenfield section. And Wes is now at the point where I would say we are relatively happy with the existing route. Die nuwe of groen deel van die pad loop deur sowat 180.000 hektaar van uitsonderlike biodiversiteit in Pondoland, wat onder meer die Pondo kokospalm insluit. Anytime a major development happens in a biodiversity hotspot, a conservation organisation isn't going to be joyous about it. SANRAL wil skade aan die omgewing tot die minimum beperk. Waar plante wel skade berokken kan word, sal hulle voor konstruksie verwyder en elders geplant word. En saam met verskeie regeringsdepartemente beplan SANRAL vir die toekoms. Eastern Cape Parks and Tourism will be creating about 15,000 hectares of new protected areas, and along with that they will be rehabilitating and restoring those areas back to their pristine nature. Baie oë is op SANRAL gerig. 'n Veilige en vinnige pad wat vir duisende Oos-Kaapenaars van 'n inkomste verseker, maar ook nie die wild uit die Willekes gaan haal nie. SANRAL se taak is nie gering nie. Bly ingeskakel want net hier naby se Kamfersdam buite Kimberley. Bly by ons. Kamfersdam langs die N12 aan die buitewyke van Kimberley was eens 'n lus vir die oog met duisende pink flaminke, maar in die jongste tyd is die pan horingdroog en die flaminke het gewyk. Meer as 80.000 flaminke het tot in Januarie verjaar nog op die pan gewoon en nes gemaak. Die huidige droogte het tot die opdroog van die pan bygedra, maar die feit dat die Solplaatjie munisipaliteit nie meer behandelde rioolwater in die pan pomp nie, is volgens voelkenners en bekommerde gemeenskapslede die hoofoorsaak van die droë pan. Hierdie verslag van regisseur Keith Seister. Pink van die flaminke, dis soos baie mense Kamfersdam in die verlede geken het. Die dam is net een van 3 plekke in Suidelike Afrika waar flaminke in hul duisende gesien kan word. Duisende flaminke het gewoonweg tussen Desember en Januarie hier gebroei. Maar vir die afgelope paar maande is Kamfersdam vir die voelkenners en toerismebelanghebendes in Kimberley 'n oogseer. Brian Kalwe is 'n voelkenner. Hy en ander belanghebbendes is tot in hul diepste bekommerd oor die situasie by Kamfersdam. Volgens Brian was daar tot so vroeg as Januarie vanjaar by die 80.000 van diep pinkstatige voëls in die pan. Tourism is the big thing, and we get a lot of bird watchers from all over the world. And on Sunday, people from Holland phoned me and they wanted me to take them to see the flamingos. They hadn't heard that there's no flamingos. I've only been in Kimberley for 30 years and it's the first time I've ever seen this pan dry. Die eienaar van die grond waarop die dam geleë is, swak beplanning van die Solplaatjie munisipaliteit en die feit dat diamantmyne in die gebied meer behandelde rioolwater vir hul bedrywighede benodig het grootliks tot die droogloop bygedra. We had about 50 millimeters of rain last week. And that is the water that you can see at the moment. But if it doesn't rain in a week or two with this terrific heat we're experiencing, then it will evaporate because there is no inflow into the dam. Die Solplaatjie munisipaliteit sê verouderde infrastruktuur en 'n rioolpomp wat konstant breek vererger die situasie. Verder word baie van die behandelde rioolwater vir boere aangewend as droogtehulp. The collective impact of that is that even if the pipeline is going to be fixed between Khora Pump Station and Homevale, we will still not be able to supply, as previously, the same levels or quantity of water. The other thing about Kamfersdam is that it is also a catchment area of rainwater, meaning water from our stormwater drainage system in some of the areas is also channeled towards that. 'n Handjievol flaminke het na onlangse reën weer hier na Kamfersdam toe teruggekeer, maar die vraag is, hoe volhoubaar kan reëns wees
om die flaminke hierso te hou. Groot groepe flaminke van ongeveer 5000 voëls het wel elders in Kimberley 'n tydelike tuiste gevind. Die swerm flaminke leef van rioolwater wat vrylik in die veld naby Platfontein invloei. Dit is juis die rioolwater wat by die gebreekte Goggapomp uitvloei en in die vlaktes invloei. Die departement van toerisme in die Noord-Kaap is ook bekommerd oor die huidige situasie, maar hul hande is afgekap. Ons nodig hulle vir Kimberley. Dit is belangrik in Kimberley en dit is belangrik vir die besoekers. En wanneer besoeker hierheen kom, ja, hulle wil graag die flaminke sien. Maar die flaminke kom en gaan. En in hierdie tydperk van droogte gaan ons probleme optel. Is nie nou, is nie maar later. Ons het dit nou opgetel. So die flaminke vlieg. Hulle verlaat hierdie area wanneer daar nie water is nie. So hopelik besoekers sal kom en na die ander goed in Kimberley kom kyk. Daar is soveel meer om te sien in Kimberley. Daar is soveel meer aantreklikhede. Trevor Detno meen die situasie rondom Kamfersdam is 'n knou vir ekotourisme. Hy bedryf 'n wildsplaas buite Kimberley en baie buitelandse toeriste wat spesifiek vir voëlkyk kom, is nou teleurgestel oor die afwesigheid van die flaminke. I don't think we can overemphasize the importance of ecotourism and what the flamingo meant to Kimberley in the past. You know, it's common knowledge it is the biggest permanent population of flamingo, and the success story about the island, it almost reversed the status of the lesser flamingo. So it's very unfortunate that the pan has gone dry, but yesterday's viewing of the water, which was a shower we had this week in the midst of a drought, it's already attracted some flamingo back. Net verhoogde reënval en dalk hulp van die owerhede kan verhoed dat Kimberley se flaminke vir eens en vir altyd die wyk neem. En dis ongelukkig al vir vanaand, maar ons is volgende Sondag aand om 6:00 terug hier op SABC2. Dankie aan al die kykers wat ons op Facebook en per SMS en selfs e-pos laat weet wat in jou omgewing gebeur. Waar moontlik volg ons op, maar ons lees ieder en elke boodskap. Baie, baie dankie. Sodat weet ons wat jy dink, stuur gerus jou kommentaar, jou tweets en jou voorstelle. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. 'n SMS kos R2. Besoek ons nuwe Fokusblad op Facebook, soek onder by Fokus SABC en volg ons ook op Twitter by Fokus ZA. Ons vertrou dis 'n goeie week tot volgende Sondag aand om 6:00 net hier op SABC2. Mooi bly.